کہ بے باک ہوں اور کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اور اپنی بات کو بیان کرتا ہوں. کوئی کسی کی مجال نہیں کہ ہماری بات کرو. السلام علیکم. ہائی کیا دیکھتے ہوں سنتے ہیں ہمارا سلام مہمانی اور اس چینل کا نام ہے مانی جانی ریئیکشن. اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں جی اس کا ٹائٹل ہے پولیس ڈپارٹمنٹ پر اسمبلی میں اکبر اویسی برس گئے. اور ایسی ہی ایک ویڈیو پر ہم نے ایک ریئیکشن دیا تھا جس میں وہ ایک جگہ پر اسپیچ دے رہے تھے حیدرآباد میں میرے خیال سے. پولیس نے انہیں کہا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور وہاں پر بھی پولیس پر یہ وہ دھمکی انہوں نے دی تھی کہ کون ایسا ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو مجھے اسپیچ سے روک سکے. تو آج دیکھتے ہیں اسمبلی میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کیا کہا ہے. تو ان کے جوش جذبہ کو دیکھتے ہیں. شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. انسٹاگرام فالو کریں. شروع کرتے ہیں. وہ غریب کا بچہ میرا بچہ ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر پرانے شہر میں پولیس آئے گی تو اکبر الدین اویسی ٹھہرے گا ہال سٹی کے گلیوں میں 11 بجے کے بعد. دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہے, کس کو مارتے ہیں. گانجا کہاں سے آ رہا پولیس کو نہیں معلوم, شراب کہاں سے آ رہی نہیں معلوم, سٹا کہاں ہو رہا نہیں معلوم. کمشنر صاحب کی آنکھ بند ہے. پولیس بند کرنا چاہتی ہے تو ایک دن میں بند کر سکتی ہے. ارے ہر پولیس اسٹیشن کو معمول ہے. میں اپنی طرف سے ایک PIL ڈالنے والا ہوں ہائی کورٹ میں. ہم خاموش بیٹھنے کے لیے نہیں آئے. کوئی کسی کی مجال نہیں کہ ہماری بات کرو گے. And sir, I have the figures, sir. I have the figures now with me, which I will say is that کتنے قتل ہوئے, کتنے لوگ مرے ہیں. راتوں میں ٹاسک فورس کرمنلز کو مارنے کے لیے تھی. ٹاسک فورس معصوم سٹیزنز کو مارنے کے لیے نہیں ہے. اور ٹاسک فورس کا کام کرمنلز کو پکڑنا ہے. لیکن ٹاسک فورس رات کے اندھیرے میں جا رہی ہے, مار رہی ہے, جا رہی ہے, مار رہی ہے. رات میں پولیس لوگوں کو سلانے میں اتنا مصروف ہے کہ دن میں سو رہی ہے اور دن میں قتل ہو رہے ہیں. یہی ہوگا. رات بھر اتنا تھک جا رہی بیچاری ہماری پولیس. سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ بولنے میں خود جاگ رہے ہیں اور دن میں خود سو رہے ہیں اور قتل دن میں ہو رہے ہیں. آپ بتائیے صاحب, کیا مجھے حق نہیں ہے اپنے گھر کے باہر کھڑے رہنے کا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کی بیماری پر جا کے دوا نہیں لا سکتا؟ کیا میری ضرورت کے لیے میں نہیں جا سکتا؟ کیا میں IT کے امپلائیز معصوم لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے؟ اور پھر پولیس پہلے فرینڈلی تھی. I have the videos in which they are saying no more friendly police. تو کیا ظالم پولیس ہے؟ ظلم کرنے والی ہے؟ گانجا آ رہا ہے خاموش, ڈرگز آ رہے ہیں خاموش, جوا ہو رہا ہے خاموش, سٹا چل رہا ہے خاموش. ارے ہر پولیس اسٹیشن کو معمول ہے. میں کہہ رہا ہوں کھل کے, کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کھل کے کہہ رہا ہوں ہر پولیس اسٹیشن کو معمول ہے. Honorable panel speaker sir, I would like to come on record and say that one ACP rank calls me up and he says اکبر صاحب آپ کے ایریا میں پولیس اسٹیشن بنانے کے لیے آپ ذرا کچھ کنٹریبیوٹ کریے, مدد کریے. I was very open to my. I said میں contribute. کیا تمہارے پاس جو معمول آ رہا کم ہو گیا, ختم ہو گیا, اس سے نہیں بنا سکتے؟ گھر بنانے کے بجائے پولیس اسٹیشن بناؤ. Sir, what is this you tell me, sir? Honorable panel speaker sir, the government needs to look into this. معصوم آدمی گھر کے باہر کھڑا ہے, مار رہے ہیں. ارے آپ کرمنلز کو مارو, گانجا لانے والے کو مارو, آپ وہ سٹا کرنے والے کو مارو, وہ ریپ کرنے والے کو مارو. کاچیگوڑے پہ ریپ ہوا, کیسا ریپ ہوا بچی کے ساتھ؟ گانجا پلا کر, نشا کر کے اس کا ریپ کیا گیا. یہ لا اینڈ آرڈر ہے. اور سر یہ yesterday I went, میرے گھر سے نکل کے میں 11 بجے I had to go attend one marriage. I went sir. 10:30 بجے اولڈ سٹی میں لاٹھیاں برساتے ہیں. پولیس کمشنرز آفس کے سامنے نیلوفر ہوٹل اور وہ شراب کی دکان پوری زبردست. میں دعوت سے جا کر آنے کے بعد بھی 12 بجے تک کھلا ہے. کمشنر صاحب کی آنکھ بند ہے یا پھر کمشنر صاحب کے آفس میں, وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفس میں جو بھی ڈگنیٹریز بڑے آتے ہیں تو پوری چائے, سنیکس اور بوٹلز پورے وہاں سے آ رہے بول کے بند نہیں کر رہے ان کو, اور غریب کو بند کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. آپ کی آنکھ کے سامنے دکانیں کھل رہے ہیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا. لیکن پرانے شہر کے غریب لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں, IT میں کال سینٹر سے گھر کو واپس آ رہے ہیں تو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. یہ کیا ظلم ہے بتائیے آپ. میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ بھی بات کہہ رہا ہوں پینل سپیکر صاحب, اگر ہریش راؤ صاحب بھی میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں
मैं अपनी तरफ से एक PIL डालने वाला हूं हाई कोर्ट में, पुलिस के खिलाफ, उनकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर ये बंद नहीं होगा. If I go to the court, the court is going to question me and ask me, you're a legislature, you're a floor leader of your party, you're a senior legislator, why have you not spoken in the house about this issue? Why have you not brought to the notice of the government? So I have done my duty. If still the government is not going to act upon the atrocities, the negligence and the failure of the police and correct themselves, then I will be forced to go to the court. I'll be forced to go to the court. It's the failure. I'm going to go to the court. और ये हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का ब्रांड को खराब कर रहे हैं. और मारना पीटना क्या है साहब? आप एक कसूरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते. आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं. आप क्या आपके किसी MLA या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है. वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है. मैं कह रहा हूं, अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा हॉल सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद. देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं. ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी. हुकूमत रहेगी. हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं. मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो, मासूम को मारो. गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम. शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम. सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम. पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है. नहीं बंद करना चाह रही, इस वास्ते आ रहा है. ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर सब आ रहा है. मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी. सर, दो ओवरऑल क्राइम रेट. अरे आप बैठ जाओ आप लोग बैठ जाइए, जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए. बिठाए हुए हैं, बोलने दीजिए, ये जूस है, बोलने दीजिए. मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात को. GHMC का इलेक्शन है, पुलिस की नाराजगी होगी. शहर में पहले आपकी तादाद कम है, मजबूर हो रहे हैं यहां से लेने के लिए, है तो कुछ नहीं है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं होगा. इसलिए कह रहा हूं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं. करेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें. लॉ एंड ऑर्डर के वक्त हुकूमत को पता चलेगा कि क्या होगा पता चलेगा. अरे जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है. हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए. आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, 6 मर्तबा बार बार आया हूं. इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं. कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके. ओवरऑल क्राइम रेट ऑफ इंक्रीज एक महीने में, इन दिस मंथ सर, ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, 25 मर्डर्स. मैं 10 साल का भी फिगर दिया, अंग्रेजी नहीं आती आपको तो मैं क्या करूं. अब आप समझने नहीं तो मैं क्या करूं. आपके मिनिस्टर्स भी नहीं समझते मेरे फिगर्स को, आप लोग भी नहीं समझ रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं. आज तो मजा आ गया. तो यार दिल भाग हो गया. शहजादे ने दिल खुश कर दिया यार. शहजादे ने वो क्राइम की बात की है जो माशरे को खराब कर रही हैं. वो कह रहे हैं कि देख लें, धंधा चाह रहा है, शराब चाह रही है, वो बेगैरती कर रही है, यानी पुलिस जो उनसे वो गरीब को बच्चों को मार रही है. वो कहते हैं कि कभी प्राइम के बच्चों जो उनसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चले इन्हें देख तो नहीं, जो उनसे नीचे MP है या MNA होते हैं, उनके अगर बच्चों को लगे तो फिर वो चुप बैठेंगे. फिर हम सारे बोलेंगे, ताकि वो फिर अकबरुद्दीन साहब बोल रहे हैं कि वो गरीब का बच्चा वो मेरा बच्चा. क्या बात है. और ऐसा कौन दिल रख सकता है. और गरीब के बच्चे को कोई मारेगा तो मैं बाहर रात तक कर मैं खड़ा रहूंगा. मेरे का बच्चा ही है. वो देखो उनका जाहिर बात है एक है माशाल्लाह. तो असल बहादुर ये हैं और इन्हीं को तो तकलीफ होती है
क्या होते हैं वो जो उनसे हिंदू और हिंदू अंधभक्त। अंधभक्तों को बड़ी तकलीफ है यही जी, है कि इनसे अपने बड़ी हाँ। चुभन होती है अंधभक्तों को। हक सच की बात करते हैं करते हैं। ना, आपके कौन से लीडरों ने बात की है, ऐसे ऐसे बोले, कौन से हाँ। लीडरों की बात करते हैं कि वो बड़ों को बोलो हक नहीं, सच का तो नहीं वो कभी तो इज्जत जूते से- पालिश करेंगे ताकि अभी छोटी सीट है फिर बड़ी सीट मिलेगी, हैं तो भाई ये नहीं वो कर देंगे, इसीलिए करना चाहिए। ये हक सच पर होते हैं ना, इसीलिए उन्हें बड़ी सीटों पर नहीं आने हाँ देते। तो वो यही तो कहते हैं मैं भाई किसी से डरता नहीं हूँ, नहीं। किसी की मजाल नहीं मुझे रोके, भाई 6 दफा आया हूँ, वो एक दफा वो कह रहे तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ये 1 साल आए अगले साल ना, ना। एक इलेक्शन में सिलेक्ट हुए आए हो फिर नहीं, अगली दफा फिर आए हो फिर नहीं, फिर उन्होंने बोला जी वो कई सालों को उनको पीछे जो से बैठे हुए थे हाँ। वो 2 कितने कत्ल ऐसे वैसे, उन्होंने बोला कि भाई मैंने इंग्लिश में बोला है, हाँ। हमारा जो सा जुबान को आपको समझ नहीं आती, आपके प्राइम मिनिस्टर को नहीं आती और आपको भी नहीं आती, और इसमें हमारा क्या कसूर है, तो बेटा थोड़ा चुन्नू मुन्नू पढ़ लेते तो अच्छा था आपके लिए। तो क्योंकि ये जो से अनभक्तों को तो कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम वो हो ये हो, इनको वो दूसरी बेहयाई वाली बातें समझ आती हैं, बेगैरती वाली बातें समझ आती हैं, अच्छी बातें इनको चुभन होती, तकलीफ होती है। और सुभान अल्लाह अकबर, दीन को अल्लाह ताला होश से कामत दे। अब ऐसे दीन को, और इनके जो से पीछे वाले हैं वो जो से इनकी जमात वाले हैं, जो से कारकुन का, अल्लाह ताला इसमें और इसी तरह बनाए इनमें और इनकी सपोर्ट हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे रोब दबदबा मिले। आज तो पार्लियामेंट में गूंज मिल गई और वो जो सा अंदर स्पीकर बैठा हुआ है गूंगे का बच्चा पहले सुन्न हो गया, मुंह उसका लोग के बच्चे का सीधा नहीं हो रहा यार, मेरे तो हंसी अरे तेरे कर सही है वो यार। और वो क्या, अगर गवर्नमेंट ये एक्शन नहीं लेगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। वाह 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 वाह, तो फिर मजा आएगा। गवर्नमेंट को लेना चाहिए, नहीं तो जो उनका वे है कानूनी तरह वो चल रहे हैं, ठीक है क्या। और इनका जो यार स्टाइल है इंग्लिश बोलने का, सुभान बड़ा अल्लाह। मजे का। मैंने बोला यार 25 कत्ल हो गया महीने में, 25 तक हैं? अल्लाह माफ करे, किसी घर का एक और कह रहे चिराग बुझ जाए तो फिर पुलिस मुलव्वस है, वो पुलिस शराब मुलव्वस। वगैरह वो खुद पीती है, जब उनकी चीज खुद आती है तो वो क्यों रोकेंगे इन और वो चीजों कह रहे हैं अपने काम जो है फराइज से अंजाम ही नहीं दे रहा। अगर ये पुलिस चाहे सुबह- तो एक दिन में ये चीजें बंद करवा सुबह सकती है। कत्ल हो रहे हैं और वो टुन्नों की सोई होती है, सोई होती इन्हें है, कोई रात पूछने को वाला उठे नहीं। होते हैं, तो भाई मार रहे कौन होते से हैं। मारी अकबरुद्दीन साहब ने, वैसुद्दीन साहब जो बातें करते हैं कोई गलत करते गलत तो हैं, नहीं तुम करते। लोगों को क्या तकलीफ होती है? हाँ। तुम कहते हैं धर्म धर्म, ये चलो ये धर्म की बातें करें, ये अपने मुल्क की बातें मुल्क की करें, बातें उनके करें। मामला में आप स्टैंड दिया करें, उनका फेवर किया करें जो कि हक भाई सच की बात करें, किनारे के उनके बच्चे साथ वो खड़े सही बोल रहे रहना हैं। चाहिए, हाँ। अच्छा यहाँ ये रिएक्शन था, जो अपनी राय जरूर देना। मिलते अगली वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।